السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. balmaw an bɛ tɛmɛnan ka walanda ye walanda min ye k'a fɔ ko mɔgɔ i bɛ se ka mun kɛ pour que k'i dusukun kɔlɔsi. an ko kitabu dɔ bɛ yen, kitabu in tɔgɔ ye k'a fɔ ko bana n'a ka fura. dɔnnibaga min ye kitabu in dila, dɔnnibaga ye ko Ibn Qayyim al-Jawzi. a ka kitabu in kɔnɔna na a y'a fɔ ko dɔnnibagaw do ko fɛn naani bɛ yen, mɔgɔ min mana olu kɔlɔsi ka olu toboto k'i lakana, o tigilamɔgɔ bɛ komi n'a y'a ka diina bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ a tɛgɛ la k'a kɔlɔsi ka lakana. o fɛn naani n'o ye a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ka filɛlitaw ani ka yelitaw ni jantolu la. vraiment ni nafa ka bon ka tile in na dɛ. mɔgɔ ka se ka i ka filɛlitaw kɔlɔsi, surtout réseaux sociaux tile in na. mɔgɔ bɛ se ka i sigilen to i ka so kɔnɔ ka fɛn jugu bɛɛ lajɛlen lajɛ, ka taa sɔrɔ mɔgɔ min b'a sen da dugu kɔnɔ Ameriki ni Europe ale tɛ se ka ɲɔgɔnna ye, mais sigilen i ka so kɔnɔ i ka da dilan kɔnɔ i bɛ se ka fɛnw ye, fɛn bɛ hali mɔgɔ min bɛ k'a tagama Champs-Élysées a tɛ se ka ɲɔgɔnna ye. a filanan an ko o ye mɔgɔ i ka miiritaw n'i sera ka olu kɔlɔsi dusukun. parce que mɔgɔ n'i y'a ye k'a fɔ karimasina kɛra mɔgɔba ye, a kɛra dɔnnibagaba ye, a kɛra woritigiba ye, a bɛɛ lajɛlen nsurusu a n'a lasili ye, i bɛ haminɛ a ye de fɔlɔ k'a miiri ta o kɔfɛ i na wuli ka sababu ta ma. bon an kun kumana dusukun in de kan sigiyɔrɔ laban in na. bon o tɔ ni fitinin min tora an bolo sigiyɔrɔ laban in na an kumana k'a fɔ ko mɔgɔ dusukun n'i b'a fɛ a ka kɛ dusukun barikalen ye, a ka kɛ hɛrɛ dusukun ye, a ka kɛ awa dusukun nafaman ye, fo i k'i dusukun in awa n'o ye alqalbu ton cœur, i ka a lankoloya ka fɛn kirikara bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔ. min ye ngalontigiw, yuruguyurugu, nanbaraw, natafu, hasidiyaw, fulankafoyaw, i ka olu bɛɛ lajɛlen i dusukun lankoloya ka bɔ olu ma. an ko ni dusukun fana lankoloyara, mina min do a lankolon tɛ se ka to. n'an ko i k'a lankoloya, o kɔrɔ tɛ ko a lankolon bɛ to. i b'a lankoloya ka bɔ fɛn kirikaraw ma, i bɛ dɔnni nafama ani kodɔn i bɛ olu da kɔnɔ, fɛn min bɛ nafa diɲɛ lahara. an ko yɔrɔ la sufiw o de donna olu awa kɔrɔ. a kɛra olu bolo k'a fɔ ko dusukun fɛn min ye awa a ɲumanba ye, ni fɛn t'ale sanfɛ o ye de i k'i dusukun lankoloya dama i ka lankolo to. an ko o tɛ se ka kɛ, y'o kɛ de setanɛ firɛli ma. bon bi kitabutigi kumana o kan pour que k'a yira k'a fɔ dusukun i b'a lankoloya ka bɔ fɛn kirikaraw ma de, o kɔfɛ i bɛ fɛn nafamaw don a kɔnɔ, a lankolon tɛ se ka to. a ye nin kuma in fɔ, a bɛna ni misaliya dɔ ye mɔgɔ ɲuman minnu tɛmɛna ka kɔɲa, ni bɛɛ lajɛlen ye olu kodɔn ni ɲumanya ye,
n'a fɔra olu ye k'a fɔ ko e sen bɛ arijanadenw ma arijanadenw e sen b'i la k'a sɔrɔ a bɛ ka tagama dugukolo sanfɛ ne ye al-Khalifatu Rashid Umar ibn al-Khattab ako وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي رب تعالى فربما استعملها في صلاته فكان يجهز جيشه وهو في صلاته فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة وهذا من باب التداخل العبادات في العبادة الواحدة وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا من صادق الطلب متضلع في العلم عالي الهمة بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادة شتى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Porque cair la kafo dusku niya lankolon teto kanka fen barikalew fen nafamaw nu olu folo ani laf samantino doni sariya ka doni ani kana ani kodo ani femenu bi nafajiya ani lahara bo akoko niye Umaru ye miru kumbena miru kumbena nyogonto kana nyugu a duskun kono miru kumbena to nyogon kan a duskun kono miru menunye awa no yama ala je konye femenu ni ala be je kabo oluma n'olu kadi ala ye ko miru kumbena to nyogon kan Umaru duskuna ko ado be yere wagatu do be yere abe aka keledew abi labe ka to aka sali kono nandela sisa sali ki concentre sali kono ki nyasi alama ni alanya siraye ani majiye ani alakanu ye nini sisa ka keledew labe ikata alajugu kele ka silamiya sankorota ya sisa ko Umaru wagatu dola nin fula be ɲɔgɔn sɔrɔ a bolo a b'a to sali kɔnɔ nin baara sali ka di ala ye cogo min a b'a to sali kɔnɔna na tuguni ka baara ɲuman wɛrɛ kɛ a kɔnɔna na n'o ye ka keledenw labɛn a bɛna keledenw do bɔ ka taa awa nin jamana in kɛlɛ ka taa nin kabila fula in kɛlɛ ko a kun b'o kɛ wagati dɔ la pour que ka yirala k'a fɔ dusukun in n'i y'a lankoloya a lankolon to to i bɛ dɔnni barikalen ani kodɔn ani kana ani alabato ala bɛ jeni fɛn minnu ye bɛ olu don a kɔnɔ pour que a yirala k'a fɔ Umaru a dusukun kun lankolon tɛ fɛn minnu ka di ala ye o miiriyaw kun bɛna caman de kun bɛna to ɲɔgɔn ka dusukun kɔnɔ ko wagati dɔ de yɛrɛ n'a fɔ kuma a y'a fɔ cogo min sisan a b'a to sali kɔnɔna na ka keledenw labɛn a ko nin ye fɛn ɲumanba de ko nin bɛ don fɛn kɔnɔ fɛn min ye ni dɔnnibagaw b'a fɔ k'a fɔ ko ka batow caman don bato kelen kɔnɔ i bɛ ala bato kelen kɛ i bɛ ala bato caman don a kɔnɔ pour que i ka se ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen baraji sɔrɔ bɛna misaliya dɔ di ma sisan mɔgɔ dɔw ka taa misiri la fajiri wagati a ye sali ta a ka so ka taa sisan a taara misiri la a bɛna sali saba bɛɛ kɛ sali kelen kɔnɔ
abena nana na misiri la saban abe tahiyatul masjidi abanga ko abena tahiyatul masjidi ke abe fajiri arakan fula do akono niye awa saligi ta ikanka arakan fula me nke sunala ni wajibite me niya ke konyuma de do abena o fana do akono sisan ale bena arakan fula ke me aye sali saba be do akono sisan abanga ne aka bena fajiri tahiyatul masjidi ke abe fajiri arakan fula do akono ka sunnatul wudu do akono boko ni ye ni nyere ko ni nye fenyuma mbade me mogo ko ni nye fenye feme fenyuma mbade do fensan korotale mbade do mogo bela jelente nindo mogo membe nindo oye de mogo me vraiment ni aka ala ko yetinya nabe ka ala jenyini memba duskuna n'o ye tiɲɛ ye ni awa doni baga fana de do bete nin do mɔgɔ min bɛ se ka nin kɛ ka alabato caman do alabato kelen kɔnɔ mɔgɔ bɛ tɛ se ko mɔgɔ min bɛ se o ye ni mɔgɔ min ni doni caman b'a bolo a b'a dɔn nin bato ni nin bato olu bɛ se ka jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ olu do awa bato kelen kɔnɔ ani a tigi a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min vraiment a ka ala jenyini o b'a sobe yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ani mɔgɔ mɛ n'a tigi ye mɔgɔ ye ni awa a ka ɲinitaw n'u ye fɛn sankɔrɔ talenw ye tɛ fɛn jasilen ɲini a tɛ fɛn nagasilen ɲini ale bɛ hami ni fɛn minnu ye olu ye fɛnbaw ye fɛn sankɔrɔ talenw o tigilamɔgɔ de bɛ se ka awa nin kɛ ko nin tigilamɔgɔ de a bɛ alabato kelen kɛ a bɛ sina ka gagner alabato caman na kɔnɔ parce que doni b'a bolo a b'a dɔn ni alabato in ni bɛ se ka ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i don ni alabato in kɔnɔ n bɛ n'a bɛɛ lajɛlen baraji sɔrɔ bon hali ni doni b'i bolo n'a y'a sɔrɔ vraiment i ka hami tɛ awa hami bɛrɛ ye ni i tɛ se k'a kɛ bon n'a y'a sɔrɔ fana doni yɛrɛ b'i bolo mais i ka ala ko ti sobe la tɛ o tigilamɔgɔ fana tɛ se k'a kɛ pour que mɔgɔ min bɛ se ka nin kɛ ko fɛn saba de don a ka kɛ dɔnnibaga ye vraiment a ka ala ɲini b'a sobe yɛrɛ la mɔgɔw fana de don a ka ala ko hami b'a la ka laɲini fɛnw tɛ fɛn lankolon ye bɛ fɛn belebelebaw ni fɛnbaw ni fɛn sankɔrɔ talenw a ka laɲini fɛnw ni olu ye k'olu tigilamɔgɔ de bɛ se ka nin kɛ sisan an ye fɛn naani mɛ an ko fɛn naani de bɛ yen ni olu kɔlɔsi k'i lakana a bɛ komi i ka diinɛ dafalen sɔrɔ kabini an ye walanda in mun na an kun bɛ fɛn fila de la i ka filɛlitaw i ka yetaw a filanan i ka dusukun miiritaw sisan a tilara nin na a bɛna fɛn sabanan fɔ ko wa amma اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه ربح وزيادة في دينه كوسيسا من يسبنا يوي إكا كوما تاو بكوما منفو إكا ولو كروسي كيتانغا كيلاكانا kana kuma fute fu kana na hali kuma fu kuma me ika diɲɛ nafa t'ale ka na lahara nafa t'ale kana o fɔ surtout ko bɛ taa awa junubo kuma fɔ bon ko sisan i b'i ka kumaw i nɛn kɔlɔsi cogo di i b'i nɛn kɔlɔsi cogo di kuma minnu bɛ bɔ i da i bɛ olu kɔlɔsi cogo di k'i lakana ko a bɛ kɛ cogo mun ye de bi alla yukhrija lafzatan da'i'atan bal la yatakallam illa fima yarju fihi ribha wa ziyadata fi dini ko bɛ kɛ cogo min i kana na kuma fu
iki ne tanga iki ka kuma tanga ko ikanana kuma fu boy da kono kuma fu ikanana oke ikana kuma few fona kera kuma me ni ba jiya ka fonni kuma yi tono be nina jidi ni barka be nina ka dina yi nyeni fo bratibala nyeni fo nka dina be nafa se man ka dina yorola kika kuma kolosi kana kuma foi boida menye kuma foi bango kana moment kuma fu fo anko ni sa te tagas ansi ka fo tigila mo ko ni beso ka ala susu kuma fo bo kibi inen kolosi kana kuma foi fo fo na suru kuma be ikadina nafa bala fa idha arada an yatakallama bil kalimati nadha kuna ya la nyinu ka be kuma illa je fulo ka miri ka kuma intaqasi ka analyse hal fiha ribhun wa fa'idatun am la bina kuma minfu yala nafa balawa yala tunu balawa nkadina tunu balawa kadina nafa bala walma kadina nafa tala katunu tala fa illam yakun fiha ribhun amsaka anha na yala je ka fo bina kuma minfu birima kuma fude do kadina awatono fuitala akanna fa fuitala abanemu wa in kana fiha ribhun nadha bon sisa nayi kuma yi ntagasi ka jate muna ayayi ka fo nafa tala anko kuma ya be kato benyala bo sisa ayi kuma yi laje ka analyse ya fu ka fo awoni kuma yi nkadina nafa bala kadina tono bala ko amatila de abetila ka kuma yi analyse tuguni sinya fulala hal yafutuhu biha kalimatun hiya arbahu minha fala yudayyuha bihadhihi kola na yi kuma yi analyse yi kuma yi mira la ka takasi ka jatibo ka jatimuna ka ya ka fo ni kuma nafa mai kadina nafa bala kwa ba laje tuguni sinya fulana ne eske ni kuma yi nimbe kombe ni kuma yi fo sisa ko kuma werete nanda no wakati benabo kuma men nafa ka bon kadina makatami ni kuma yinka bonaye kafo au kuma werebe men nafa ka bon nkadina ma na ledi tono ka bon kadina makatami ni kuma yinka ninkombe ni kuma info ale fo wakati benatami mbolo abe ni kuma yinto e men nafa ka boni ni kuma ya be ofo فإنه يطلع ما في قلبه وإذا أردت أن تستدل على ما في قلب فاستدل عليه بحركة اللسان فإنه يطلع ما في القلب شاء صاحبه أم أبى كوني بافي كينجي فمن بمغد سكون كو إيكا أوا أنيمبي كوما منوفو يبولو ديكي أوا دليلوية يبولو ديكي منو بي سرايريلا يبولو ديكي أوا trosi lampaye katay nyenge femin batigi la mo duskon ko ko mo nembe lama menke o debe mo la kanda ka mo nyenge femin bi duskon ko atigi sona o ayibawo asetala ambi duskon ko ta amba doni femenye o yika فوتوي قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها
فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك. ko Yahya bin Mu'adh ko duskun be komi daga to komi barama sigilen be tasuma kan a datugulen do ta do fɛn min b'a kɔnɔ ko adamadenw duskun a bɛ komi barama a bɛ komi daga sigilen bɛ tasuma kan a datugulen do fɛn dɔ b'a kɔnɔ a bɛ ka tobi e kɔni t'a dɔn dumuni faso min do ko wa alsinatuha magharifuha ko dusukun ninnu i nɛ adamaden tigilamɔgɔ nɛ o ye awa i ka galama ye. Musow bɛ galama belebeleba min kɛ daga kɔnɔ ka na awa soli n'a ye ko i nɛw ye awa o galama dusukun galama ye ko i ka awa mɔgɔ lajɛ n'a bɛ kuma a nɛn bɛ min fɔ ko o de ye awa dusukun galama ye fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ a bɛ o de gayi ka bɔ a bɛ o de suma ka bɔ i ka ne b'a fɛ ka mɔgɔ dusukun dɔ fɛn min bɛ yen ko i ka a ka fɔtaw i ka olu lajɛ i bɛna a dɔn fɛn min b'a dusukun kɔnɔ a dima ani a kumuni ma dima min bɛ yen walima fɛn kumunen min bɛ yen walima fɛn dima min bɛ yen walima fɛn kunama min bɛ yen a n'o tana u b'a fɛ ka min ko adamaden kɔni n'i b'a fɛ ka mɔgɔ dɔ fɛn min a tigilamɔgɔ ye mɔgɔ min ye ni ŋaniya ɲuman b'a la ni ŋaniya juguman b'a la ni mɔgɔ ɲuman de don ni mɔgɔ lankolon de don n'a dusukun ka ɲi walima a man ɲi ko e ka tigilamɔgɔ nɛ bɛ kuma min fɔ i ka olu lamɛn e k'a ka fɔtaw jateminɛ ka olu lamɛn i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ a ko wa yubayyinu laka ta'ama qalbihi ikhtirafu lisanihi ko adamaden ko a nɛ o de b'a dusukun ndamu a timi min b'a dusukun na a nɛ de bɛ awa o sama ka bɔ k'a suma ka bɔ kama tut'imu bilisanika ta'ama ma fil qidri min at-ta'am ko i n'a fɔ komi i nɛ a bɛ daga dumuni min bɛ daga kɔnɔ n'a bɛ awa o timiya yiri la cogo min y'a dɔn ni b'a fɛ ka dumuni k'a dɔn esigi a timi ka di walima a timi man di esigi a damu ka di walima a damu man di i b'a a nɛnɛ ni nɛn de ko nɛn bɛ dumuni yiri la cogo min dɛ ko a bɛ mɔgɔw fana dusukun ta yiri la ten dɛ n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ fɛn min b'a dusukun kɔnɔ fɛn ɲuman de don walima fɛn jugu de don fatudriku al-ilma bi haqiqatihi i bɛna a dusukun i bɛna a dɔnniya sɔrɔ a dusukun dɔnniya haqa yɛrɛ sɔrɔ ni nɛn de kadhalika tut'im ma fi qalbi rajuli min lisanihi fatadhuqu ma fi qalbihi min lisanihi kama tadhuqu ma fi al-qidri bi lisanik ko i n'a fɔ i nɛ i bɛ dumuni min bɛ daga kɔnɔ i b'a nɛnɛ ni nɛn ye cogo min ka se ka timiya dɔn n'a ka timi walima n'a man timi i bɛna dumuni yɛrɛ hakika dɔn yɛrɛ yɛrɛ de dumuni ye dumuni masina min ye ko a bɛ o cogoya kelen de la dɛ i bɛ mɔgɔw fana dusukun i b'a timiya dɔn n'a ka kuma taw de ba dusukun hakika dɔn olu de ba donna a nɛn bɛ kuma minnu fɔ dɛ i b'a dusukun hakika yɛrɛ dɔn olu de i n'a fɔ komi
ni be daga kono dumuni ba hakika do ni ya nene ni nenye chogomede ibe adamaden fana dusko feme ba kono hakika yerde ibe odo naka kuma tawde hanebe kuma وفي الحديث وفي حديث أنس المرفوع أبنا نندللو فو من باير لا كافوكو أدم دي أبي كما منو فو أمبا غنيا دون أولو دي وانا حديثا كنو حديثا منا أدم بيرا كتاف كرا مكافو كرا يافو قل لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وانا حديثنا كراكو صلى الله عليه وسلم ادم ادي يكلمني اتتلي تشواسلا في دسكون كاتله يكلمني اتسكاتله كسبتي فو يدسكون كاتله كسبتي iduskun fana tisikatile kasawati chugasila foi ne dekatile ni ne matile ala koka kasabataka okoro idusku matile ni dusku matile okore ka foi kalimene ya yere manfolo وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج ko ye kira ɲini ka sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ fɛn juman bɛ de n'o de bɛ mɔgɔw fan caman mɔgɔw caman don jahanaba kɔnɔ ye kira ɲini ka mun fɛn juman bɛ yen ala soso juman bɛ yen de adamaden sufu juman bɛ yen n'o de bɛ mɔgɔw jahanabadenw fan caman n'o de bɛ kɛ sababu k'i lase jahanaba ma a ko fɛn fila de bɛ n'i ye jahanabadenw lajɛ k'i tila i bɛ taa sɔrɔ fan caman min y'i lase jahanaba ma ko ye fɛn fila de a fɔlɔ ye i dabara o ye kuma min fɔ ala k'an kisi vraiment ne in balaw ka bɔ dɛ n'i y'anw ka tile lajɛ ka i sigi ka mɔgɔ kɔrɔfɔ o kɛra fɛn de ye fɛn min b'an bolo ko miniji sumalɛ karamɔgɔya t'a la alimamiya t'a la dugutigiya t'a la mɔgɔɲumanya t'a la mɔjugunya t'a la baro kɔni tɛ se ka diya fewu f'a ka taa sɔrɔ an bɛ ka dɔ kɔrɔfɔ kɔrɔfɔ in fana ye junubu belebeleba ye min ka jugu mɔgɔ ma kosɛbɛ kira ko a ko fɛn min bɛ yen n'o de ye jahanabadenw fan caman se jahanama ko ye i da ani ɲafɛla قال الترمذي حديث صحيح وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره برأسه كو معاذ بروكي توسرو كاير لكافو أدم دني أبلو كابو كوسوبة نسرا كالي لكنا كاكولوسي ye caman kolosi ka dinɛ la de ko Muadu ye kira ɲininka don dɔ la sallallahu alaihi wasallam ka bɔ baara min bɛ yen n'a y'a kɛ n'o o baara in bɛ kɛ sababu ye k'a don arijana kɔnɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka ani jahanaba yɔrɔ janya ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ba awa ani jahanaba cɛ janya kosɛbɛ Muadu ye kira ɲininka ko kira ma sallallahu alaihi wasallam baara juman bɛ yen de ni n y'o kɛ ni n bɛ don arijana kɔnɔ n'a bɛ ni jahanaba cɛ janya kosɛbɛ kira y'a a jaabi sallallahu alaihi wasallam o baara minnu bɛ yen n'a ye olu kɛ n'o b'a kisi jahanaba ma ka ni jahanaba cɛ janya kosɛbɛ ka don arijana kɔnɔ a ye baara ninnu kunkolo a ye fɔ a ye ka tila ka baara ninnu ka i ka gondoma ni ka sipasima fɔ a ye ka baara ninnu njungo fɔ a ye a ko fɛn min bɛ olu bɛɛ lajɛlen kadiri ka o bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi k'a d'i ma k'a bɛɛ lajɛlen mara i ye
ayo fana fay kira ko ma ko ala ukhbirika bi malaki dhalika ay baray faya ko baray akunkuro ni awa agondo mayeninya asipas mayeni ajungo eninya ko femmembe ni bela jele mara iye ako yala ntiki barano yo amwaju kwa ufonye fa akhadha bilisani nafsi kira ya tege kaire nemuna konni ni bara menu nyiri la sakafu niye nununke abidu arjana la abini jahannaba ce janya kosobe femmembe olu bela jelen kolosi ki maraye o yinniye ine ni thumma qala kuffa alayka hada ko nimuna kaboyira ko inemuna kosobe ko ni neymuna ye bara minun fo abu bara munan kolosi mini har bara ninun ke nima ni neymuna abi bara ninun ki bolo fuye faqal kira wa fu muazi ko kira ma ku wa inna lamuakhadhuna bima natakallam bi ko kira ambe munani ambe kuma minu fo ala beta munani ulu ilahara ako kira ako ambe munanan ka foto ilahara kira kama saklatuka ummuka ya muad ako ibayitanya وهل يكب الناس في النار على وجوههم أكو اسكي بمغو فيلينيادو كاللاهردو أو على مناخرهم والميتون كاللاهردو إلا حصائد ألسنتهم نما كني نوني في نيومي تيجي بكما ينكرو كافكو فويتي مغو fili inyadaw ni kono baraw ka jahannaba kono walma ki fili iko ka iton ka jahannaba kono nama ki ka kuma tawde kara fen te mogo se jahannaba nama ki ka kuma ika fo tawde vraiment la kan kolosi ko inte ko no wayde neyim para ka bu fuka damata nya fo chuko me sisan koni an kayre jo sostilena kayre jo soso ilaje o be tay sigero jo soso na kata do burujate fu surtout an kamalila karango ya tala fama ya tala sinji ya tala mogo nyuma ya tala mogo ba ya tala do be tay sigite mogo fu falati mogo jasilew mogo nakasilew beta do sigilenya beta sigi kwale de beta kuma furubatola kata baga karamo badola alanye sira jondola walma mojumba dola kata burujate fu kajude oni ambe korofo tilemena misiru konona tala sugu tala mojuma ya tala almamiya tala mobaya tala korofo kirambulo inda fo ko junjumbereni niadi demiseni fitina akada da ko jogo kafo nei ko mogo foite mogo se jahannama ni bi minaka ki fila ko ni korobrauka inyadauka ani itonka namake ineunye kuma menufo قال الترمذي حديث صحيح ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة والشرب الخمر ومن نظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة
وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا فيزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. أكو من العجب كوني يكما غيري أبي كبكو كولا كبكو بلي بامنو بي كوني يكما غيري بنا كبكو دوفو بلا ما لكم كوسي abe kabako kola kabako menu ni mogo be kabako la yere ko kam goye akando wati la mo kosbe akayere kolosi kayere muna te haramudu ati mogo tunya ati jenyaki ati sunyaniki ati dolome alaye wondo yama ka yirimuna kabo haramu ma aya yirimuna kabo haramu bela jilema o kando ama me kanen kolosi katanga o ka gilama ko iba e wakatu do la fu ibe mogo doye fu mogo be awa bolongolo nyasi ama ko karimasina e mogo nyumani karimasina ala nyesira jonye kumi mi tasro abe atesi ka nen kolose abe kuma do fo menu kuma menu be ala dusu mogo ma ka ta soro hala ka citale hala ta do yere ko ni kaba ko menu be ta soro mogo asira ka yere muna kan no amaka ala soso ye ka haramu ye ka toy menya jina uya kalon tege wunda dolo ni awa hasidaw ye miane atesala to abedo ala ere gasila ko abe kuma do fo kuma menum be atene ka talo kaboye ka awa anyala chejanya walma ka afili jahannaba kono janya femen kaja ina kaja katami janya membe tilebini awa koroni nyogonche yado tilebe boyro mana be biyoro distance be men nyogonche janya membe olu ni nyogonche na la erete mosta hakebe ko kaba ko yeni beta dosro bela jelon ko ala ka joni monde yi yere muna kabo haramu bela me anei ate asiraka anemuna ko beta soro abe do ala ere gasila abe tasoro abe ate mogo toy asu ni nyarama nembe toro be sa bela jelem c'est arabe be korfo abe su korfo abe awa mogo menu masa anen toro be se bela jelema na koni ya yere muna kabo haramuton aba fe kam fo de kafo ça fait nem balaw kabo fuka da bata beta so mogo do be ala insira jous isera ki yere muna kabo haramu bela jelema me atila mogo ne nya kenye nembe sina ka kisabo ka baranyumo beti nyabalo abedo ala gasila yoro dola o kuma kele mbe ke sabo ka fili jahannaba kono jahannaba duguma lala abe ta ka ta membe abe tani awa janya me hakenyo ka ja membe tile biyan fani koroni nyonje eta soro ko atila mo abe be korofo te su to ya te nyana mo to ta soro be ko mo nyumande kayirla ka fo ne abalaw de ka bokko so
أو إذا أردت أن تعرف ذلك كوني با في كان نندو فانظر إلى ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك فهذا العبد الذي قد عبد الله ما شاء الله أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله كوني با في كنيسيدو كفومغو أبي سكا كألا باتو بغباي جنيوماني بو بيبي ibulu siyama ka fo ni nyemgo nyumai me atesika nen kolosi nembe ke sababu ye kama kosa ka fili jahannaba kono kata jahannaba dugumala ni janye men cheka jani awatile bi ni tile koroni nyonche ko ni ba fe kanindo ko ikala je hadisa men na sahih muslim ko ni kira ko anabatu bagaba kondo kumbe jonyumande hadisa in tobe aka jam aya kali dondola ko doma wallahi alati ya fakari masina ala sina ka fa ko junbe ka kali neka ka fa ko ni ti ya fakari masina nya fara tigila mo bolo e menyi kali konte ya fa ama ni e kabaro bela jelenti nya bubu hadisa in tobe ko ceyin kumbe bani israila nkawdila tirima fula de kumbe walma balma fula de kumbe doyin kunye alabatu baga baye bonana trike ma walma nana balma ima balma kunye moye abi ala sosoki nana nama kasoro ala soso ma ba fo sira alanya ka ala soso dabla aba fo ma khallini wa rabbi aba fo kana don nin kala cɛ nin kala to ɲɔgɔn bɔ ni ekin ni ala to ɲɔgɔn ma boy ko don do la n'a sɔrɔ ala soso do la asina ka kala ko wallahi ala tɛ yafi ma a ye nin kuma in fɔ ko nin kuma kɛlɛ e k'a lajɛ a ye ala bato hakɛ min kɛ ala bato caman min kɛ ni ala ka laɲini ni ala ka latigɛ ko e k'a lajɛ nin kuma kelen ye o ala bato bɛɛ lajɛlen daji cogo min k'a tiɲɛ bugubugu pour que k'a la ko mɔgɔ n'i kɛra jɔn ɲuman ye n'i ma se ka i nɛn kɔlɔsi fɛn min da i ma fɛn da fɔlɔ bon ni mɔgɔ min sera k'i nɛn kɔlɔsi o la vraiment ka fara an ye fila min fɔ ani an bɛna kelen min fara o kan ala ye hɛrɛ caman k'o tigilamɔgɔ ye dɛ an b'an jɔya n'an nana siɲɛ wɛrɛ an bɛ wuli a ko وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك an bɛ wuli an b'a ɲini ala fɛ ala ka an faamuya ka diinɛ b'a ɲini ala fɛ an nɛn ninnu ala ka nɛn ko munna ka a kɔrɔ k'a kalaba k'a dama k'an kisi nɛn tɔɔrɔ ma